Good day everyone. Today our topic is Unit 3 Product and Services Design. Product and Services Design is the process of planning and creating a product or service so it can meet the needs and expectations of customers. Businesses carefully design what they offer to make sure it is useful, attractive, and high quality. A product is something that people can see and touch, like a phone, clothes, food, or books. Companies design products by deciding their features, materials, appearance, and quality so customers will want to buy them. On the other hand, a service is activity or help given to customers, if for example, include transportations, hotel services, medical care, and online delivery. Designing services means making sure customers receive fast, reliable, and satisfying assistance. So, the goal of the product and services design is to make sure that what company offers is helpful, efficient, and valuable to customer. When a business design its product and services will customer become satisfied and the company becomes more successful. Number 1, concept development process. So, kaning nga process help businesses create and choose the best idea for a product or services. Number 1 is research. Understand customer needs and define the core problem. So, kaning nga step focuses on understanding the needs of customers and identifying the main problem sa Bisaya pa. Pasabot ani kay mag-research ta aron masabtan ang panginahanglan sa customer ug unsa ang problema nga dapat sulbaron. So, second is ideation. Brainstorm concept and visualize potential solutions. So, in this step, people brainstorming many ideas and think of possible solutions. So, pasabot ani na magunahon na ta og daghang ideas o concept nga mahimong solusyon nga problema. So, third is screening. Score ideas based on feasibility, risk, and value. So, the ideas are evaluated to see if they are possible, safe, and valuable. Sa Bisaya, papilion ang susihon ang mga ideas kung feasible ba, naabay risk, o kung naabay value o benefit. So, number 4 is decision. Refine the best concept and green light for development. So, in this final step, the best idea is chosen and approved for development. So, pagpasabot ani, pilion ang mga pinakamaayo nga concept ug sugdan nga pag-develop niini. Number 2, design thinking. This is a method used to create better products or services by focusing on the needs of users or customers. First is empathize. This means understanding the users deeply. Sa Bisaya pa, pasabot ani kay sabto nato ang panginahanglan ug gibati sa mga tao pinaagi sa research o pag-observe nila. Second is ideate. This step is about generating many ideas and possible solutions. Sa Bisaya pa, magunahon na ta og daghan creative ideas nga makatabang sa pag-solve sa problema. Walay judgments sa ideas. So, third is prototype. This means creating the simple model or sample of the product or idea to test. Sa Bisaya, maghimo ta og simple og sample o model aron masulayan kung epektibo ba ang idea para ma-improve nato. So, number 3, industrial design bridges the gap between aesthetic and functionality for physical products. Ergonomics and user comfort, visual appeal, and brand identify optimizing for manufacturing. So, kaning industrial design ginagamit nila siya sa usay nga mga cellphone ug nay unsaon pag input sa camera ug unsaon pagnipis sa cellphone para makumpleto siya og gamit. Then, ang gyapong design po nindot ang gyapong tan-aw. Number 4, sustainable design. Life cycle analysis, assessing environment impact from raw material to disposal. Eco-material selection, prioritizing renewable, recycled, or low-impact materials.
resource efficiency, reducing energy consumption and waste during production. So, for example, kanang kuan, solar panel kanang ginagamit sa mga balay nato karon, kuan siya magkuha na siya, mag-gain na siya og energy para makakuha siya og kuryente. And then og makakuha na siya kuryente, mao na siya magamit dito sa balay. Mao na siya may tawag og mga sustainable design nga dili na ka dakon og bayaran sa bill, makasave ka sa imong mga kuryente. And number 5, service blueprinting. On-stage interaction, mapping visible customer touchpoint interaction with service staff or digital interfaces during the journey. So mao kini ang naghimo og first nga maghimo tag diagram before ta mo adto sa actual nga trabaho, kay para kaning diagram nato mao ni siya magamit nato para ang katong mga proseso is kuan lang kadyod trust, kuan lang ta sa proseso kadyod kanang dili walay libog, tas kanang dili pod hasol ang imong pagkahimo. So ag imo yung unahon is maghimo tag diagram before ta mo kuan sa atong mga customer nga ihatag na nila kung unsay plano nato, mo jud na atong ihatag na nila nga magplano jud ta daan ug maghimo tag diagram before ta nato ba trabahoon. And the last is number 6 is service quality management framework, greater attributes delivery. So mo ni sa example sa restaurant o waiter nga friendly ug paspas nga mohatag sa order, limpyo nga lugar ug sakto nga order ug atiman sa customer, mo ni gipakita nga greater attributes. Sa serve qual survey mo ni siya. So pag human og kini mukaon siya, human mukaon ang customer sa restaurant, tadagan ko siya og survey from ug pangatan-on siya og kung nalingaw ba siya sa serbisyo, limpyo ba ang lugar o friendly ba ang mga staff. Sa GAPS model, sa usa ka hotel nga nag-expect og customer nga dili ang check-in process pero dugay siya ang kahulat from the desk. So reliability, empathy, tangibles. Example sa hospital, ang nurse mohatag og sakto nga tambal sa pasyente, mamina og malakas sa mga pasyente ba. And then sa core values po ni expectation versus perception. Example, nag-expect ang customer nga 10 minutes ra ang hulat sa food pero naabot og 30 minutes. Ang kalainan sa mga expectation og usa ka experience mao na ang comparison sa expectation versus perception. So, and number 6 sa internal versus external failure. Internal failure, nasayop ang kusinero sa order pero nakita yon sa staff nga og usab bago niya ihatag sa customer. External failure, nasayop ang order og hatag na customer, mo na nga reklamo siya. And then sa primary goal, sa consistency in service, sa coffee shop bisan unsa nga adlaw nga madto pareho ra gyapon sila kalamit sa copy o sa mga serbisyo nga staff. And measuring perceived quality, example kanang mga kumpanya magtan-aw sa ratings, feedback ug comment sa customer aron mahibaw-an og kung usa ka maayo sa ilang serbisyo. And then sa last is closing service delivery gaps. Kanang kuan, kung daghan ng customer nagreklamo nga hinay-hinay ang serbisyo, ang manager magdawagang ang staff og manghatag ng training aron mas mapaspas pa ang serbisyo sa kanila.